Cerebrino Romfreman Nizarino Mazra Berka Siklana Bishin Nichini Bage Alognogo. Shangrom Salo Oba Neroka Komolpurni Aleda Bakastete Daira Kerongno. Patimung Patimani 2022 bisini September talni 7 tarik Koksil Chamung Komolpur Thanani Sutosurma Amchaini Chondan Mali Mungi Khoraksa Sikla Cerebrino Romfrekha Koksil Chamung Shaisung Sep Mane A Cerebrino Romfrekha Aboni Ulo Chondan Mali no Kebungi Komolpur Thana Romfrema Mamla Dair Klaika Cerebrini Buma Pula Bukhago Komolpur Thanani second police officer Samaraj Das Mamlani Serene Mungnoti Koksil Tajak Chondan Mali no Greptar Klaika Yagolo Mamlani Naimungo Barzana Harka Mohila police officer Pampi Das Bosere Naimungo Poksu Adaloto charge Jama Rakha Jotoi Khorok Noichibrini Cook Kengmani Ulo Serang Salo Cox Siklano Mazra Beri Komolpurni Daira Keromnok Mazra Berkha Shangrong Salo Komolpur Alaida Daira Poksu Adalot Rai Shaklemuk Rakha Okokno Saka Hapongni Kerong Khornai Indo Bhushon Dev গতকাল মাননীয় পক্সো আদালত কমলপুর শ্রী সৌম্যবিকাশ দাস আসামি চন্দন মালিককে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং আজকে রায় ঘোষণা করেন। পক্সো ধারায় 6 সেকশন 6 অনুসারে আসামি চন্দন মালিককে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 10,000 টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়। ওনাদের আরো 6 মাসের অতিরিক্ত জেল। Kerongnok Chaya Klaineno Bisi Noisini Alongnogo Tongnate 10,000 rang jorimana khlakya abono riakai tai taldok ni jel aba Alongnogo Tongna saklaimo boni logologi taibo kaisa dharawo 1,000 rang jorimana abono riakhe talini bage Alongnogo Tongna saklaimo rakha. Brio report News Today.